हरे कृष्ण पिले माने चला आज जानिबा गोवा और पुडुचेरी मुक्तिर प्रश्न उत्तर। प्रथम है कौन कहला ना एक नंबर ना भारत स्वाधीनता पोरे केउ को देशर उपनिवेश भारत सहित रही जाइतिला ना सी होचंदी किए ना पोर्तुगाल आउ फ्रांस। द्वितीय कहला ना अतीत रे गोवा केउ नाम रे परिचित थिला आ केउ माने यहाँ को शासन करते ना आमे जानी छे ना गोवार अतीतर नाम थिला गोवा बोली आमे जानू, गोमांचल भी जानू, गोपकपत्तम बोली जानू आउ गोपकपुरी बोली जानू आउ गोपपुरी मध्य भी के कहती बा गोमंतक नाम रे मध्य से परिचित। 3 नंबर कहला ना केबे 3 नंबर कौन कहला ला केबे भारत और फ्रांस मध्य एक चुक्ति हेतिला ए चुक्तिर कौन स्थिर करा जायतिला ना 1948 मसीह रे फ्रांस और भारत मध्य एक चुक्ति स्वाक्षर हेतिला ना फरासी अंत क्षेत्र रे गण भोट अनुष्ठित हेबा पई ए चुक्ति रे स्थिर करा जायतिला। अंत क्षेत्र कहले हम कौन बुझू कौन से एक देशर भितर जो अंशटा को आम बुझू अंत क्षेत्र बोली। 4 नंबर कौन कहला ना पोर्तुगीज उपनिवेश गुड़िक किपरि भारत सहित मिशिथिला ना पोर्तुगाल सरकार उपनिवेश गुड़िकु भारत सह मिसाइबा निमंते राजी होई नथिले तेणु भारत निजर सैन्य बाहिनी प्रेरण करी ये उपनिवेश गुड़ी को कौन करथिले ना मुक्त करथिले। तेणु भारत निजर सैन्य बाहिनी प्रेरण करी ये उपनिवेश गुड़ी को मुक्त करथिले। चलो अब देखिबा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बाता को हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोली। भारत रे ब्रिटिश साम्राज्यर अवसान केबे होइतिला ना पिले मन रख जेतेबेले भारत स्वाधीनता हैला तापरे ब्रिटिश शासन अवसान हैला। केबे हेतिला भारत स्वाधीनता 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख दिन भारत स्वाधीनता हेतिला और ब्रिटिश साम्राज्यर अवसान होइतिला। 2 नंबर कहला केउ दुई मुख्य अंचल को भारत राजनैतिक परिस्थिति को आनिबा पई एक आह्वान थिला ना सी होउची गोवा और पुडुचेरी। ए दीटा को भारत राजनैतिक परिधि भीतर को फेराई आनिबा भारत सरकार पाखरे एक मुख्य आह्वान थिला ना अंत क्षेत्र कहले कौन बुझ बा काहा को कुआ जाए एबे जस्ट आगुरु टिके कहउथिली ना गोटिए देशर मध्य रे थिबा अन्य राष्ट्रर शासनाधीन अंचल को आमे कौन को अंत क्षेत्र कुआ जाए। गोवा रे 1967 मसीह रे काई की गण भोट करा गला ना गोवा रे गण भोट करा जिबार उद्देश्य थिला जे ने गोवा महाराष्ट्र रे रहिबो ना अलगा रहइबो तेणु गोवार लोक माने कौन करथिले ना महाराष्ट्र रहिबा पई राजी नेतिले आ गोवा रे रहितिले। पुडुचेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पुडुचेरी एक केंद्र शासित अंचल हेले सुद्धा सेठारे केते शासन विशिष्ट विधानसभा रही ना एठा पिले मन रख दो ना 30 शासन विशिष्ट एक विधानसभा रही। गोटे राष्ट्र मध्य थिबा अन्य राष्ट्र शासनाधीन अंचल को आमे कौन कहू एबे जस्ट आगुरु कहि जाइतिले अंत क्षेत्र ना भारत रे ब्रिटिश शासन को की प्रकार शासन कुआ जाए ना साम्राज्यवाद शासन कहते। चंदननगर रे केउठारे अवस्थित थिला चंदननगर बंगला रे अवस्थित थिला। किए गोवा को विदेशी हाथ को ठेली देइतिले से होजनी के ना विजयनगर रो सम्राट ना गोवा केते वर्ष धरी पोर्तुगीज शासन रे थिला ना 550 वर्ष। पुडुचेरी पूर्व नाम कौन थिला ना पंडिचेरी बोली हमें जानो।
ନା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉପନିବେଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଗୋଆକୁ ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ କାହା ବଳରେ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା? ନା ସେ ହେଉଛି ରୁଷର ଭିଟୋ ବଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ କହିଲା? ନା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପିଲେ ମନେ ରଖିଥ। ନା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ନା ଭାରତର ଗୁଜରାଟର କାଲିକଟ ବନ୍ଦରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ନା ଜାମୋରିନ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ନା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନା ଗୋଆ। କେଉଁ ଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଗର ହାବେଲି ଦଖଲ କରିଥିଲେ? ନା ଆଜାଦ ଗୋମାନ୍ତକ ଦଳ। ଗୋଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିବା ଅଥବା ଅଲଗା ରହିବା ଏଥିପାଇଁ ଗଣଭୋଟ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1967 ମସିହାରେ। ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଫରାସୀ ଜାତୀୟ ସଭା କେବେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା? ନା 1962 ମେ ମାସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦୁଚେରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ନା 499 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କେଉଁ ସରକାର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଆମେରିକା ସରକାର କଣ କରିଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, ବିଫଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୟାନାମରେ ଥିବା ଫରାସୀ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ସିଏ ହେଉଛି ଏଡୱାର୍ଡ ଗୋବର୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଗୋଆରେ ଡ୍ୟାସ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ? ନା 450 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ ମସିହାରେ ଗୋଆରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1963 ମସିହାରେ। 25ତମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଡ୍ୟାସ ଭାରତରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ? ନା ସେ ହେଉଛି 25ତମ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୋଆ ଭାରତ ସାଥିରେ ମିଶିଥିଲା। ଗୋଆ ଡାମନଡ୍ୟୁ ଜନସାଧାରଣ ଡ୍ୟାସ ମସିହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ନା 1955 ମସିହାରେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତର ଡ୍ୟାସ ଉପକୂଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ପଶ୍ଚିମ। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଫରାସୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ନା ଡ୍ୟାସ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ଫରାସୀ ମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ଉପକୂଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ। ମାହେ ଡ୍ୟାସ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ମାହେ ହେଉଛି ମାଲାବାରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଡ୍ୟାସର ସମ୍ରାଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଆ ଦଖଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ନା ବିଜୟନଗର। ସେଟା ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସି ସେଠି କଣ କରିଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ନଗର ହାବେଲି ଡ୍ୟାସ ମାନଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଭାରତ ସରକାର ଡ୍ୟାସ ମସିହାରେ ଗୋଆକୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଥିଲେ? ନା 1961 ମସିହାରେ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଆଙ୍ଗୋଲାରେ ଡ୍ୟାସ ମାନେ ଦମନ ଲୀଳା ଚଳାଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ? ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଦମନ ଲୀଳା ଚଳାଇବାକୁ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ପଦୁଚେରୀରେ ଡ୍ୟାସଟି ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଧାନସଭା ରହିଛି? ନା 30ଟି ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଧାନସଭା ରହିଛି। ଲୋକସଭାରେ ପଦୁଚେରୀର ମାତ୍ର ଡ୍ୟାସ ସଦସ୍ୟ ରହିଛି? ନା ଲୋକସଭା କଥା କହିଲେ ପିଲେ ନା ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ବିଧାନସଭାର ଯଦି କହିଲେ ନା 30 ଜଣ ଆସନ ରହିଛି। 1954 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଡ୍ୟାସ ଠାରେ ଜନମତ ନିଆଯାଇଥିଲା? ନା ସେଟା ହେଉଛି କୋଉଠି? ନା ପଦୁଚେରୀ। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇବା।
देख पिले ना चंदननगर भारत रे मिसिबा केबे हेतला ना 1900 केते 1950 मसिया मे 2 तारिख रे। आ गोवा भारत रे 25तम राज्य रो मान्यता केबे पाइतिला ना 1987 मसिया मे 30 तारिख रे। गोवा रे भारत रो सैन्य रो प्रवेश केबे हेतला ना 1961 मसिया डिसेंबर 18 तारिख। आ गोवा रे बड़ धरणर विक्षोभ केबे हेतिला बड़ धरणर विक्षोभ केबे हेतिला ना 1955 मसिया अगस्त 15 तारिख। दादरा नगर हवेली भारत रे मिसिबा केबे हेतिला 1961 मसिया अगस्त 11 तारिख। केवळ भास्कड़ा गामा ना पोर्तुगीज रो नाविक थिले। एडवर्ड गोबर्ट ना फरासी शासक थिले। गोवा रे पोर्तुगीज रो शासन काल ना 450 वर्ष थिला। गोवा विधानसभा आसन संख्या 30 थिला। पोर्तुगीज पुलिस गुड़िक मृत्यु सत्याग्रह संख्या केते थिले ना 22 जन थिले। सेवेला फ्रांस और भारत मध्य चुक्ति संपादित केबे हेतला ना 1948 रे। भारत रे ब्रिटिश साम्राज्य मानकर अवसान केबे घटितला ना 1947 मसिया रे। पोर्तुगीज मानकर गोवा अधिकार केबे हेतला ना 1510 रे। गोवा रे साधारण निर्वाचन केबे हेतला ना 1963 रे। आ गण भोट केबे हेतला गोवा रे ना 1967 मसिया रे हेतला। ना पूर्व उपकूलवर्ती गाम को कोडा पूर्व उपकूलवर्ती रे किए जाउथला ना पदुचारी। आ पश्चिम उपकूल रे गोवा। करमंडल उपकूल यानाम। मालाबार उपकूल माहे। आउ केंद्र शासित अंचल जोड़ा हमको दादरा नगर हवेली। पश्चिम उपकूल ना गोवा। धन्यवाद।